Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza arada lahu syaitanun aw khafahu. Adapun bab ini menerangkan doa yang dibaca apabila setan menggodanya atau dia takut kepada setan. Kalau takut ada setan atau merasa digodain setan, nah ini doanya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa imma yanzawannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Dan adapun dan apabila menimpamu godaan setan dengan satu godaan, fasta'iz billah, berta'awuzlah engkau kepada Allah. Apabila kita merasa digodain sama setan, pertama kalinya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Ia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau bacakan Al-Quran, kami jadikan antaramu dan orang yang tidak beriman kepada akhirat dinding penutup. Ya, maksudnya diantaranya itu setan, makhluk yang tidak beriman dengan akhirat. Jika kita bacain ayat, itu ada dindingnya, hijaban mastura, sehingga tidak celaka kita. Fayan bagi ayyata'awwada, maka selayaknya engkau berta'awuz, tsumma yaqra'a minal qur'ani ma tayassara, kemudian engkau membaca sedikit daripada ayat Al-Qur'an. Ya apa aja dah. Ayat kursi, apa Al-Ikhlas, apa aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ayat. Nah, itu sudah ada dinding penutup antara kita dengan setan, sehingga tidak diganggu lagi. Wa rawaina fi sahih Muslimin an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat. Fasami'nahu yaqul, lalu kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam salatnya, a'udzu billahi minka. Lagi salat tuh Nabi ngomong begitu. Maka kemudian Rasulullah berkata lagi di dalam sholatnya, al'anuka bila'natillah, aku melaknat kamu dengan laknat Allah, salasan 3 kali. Wa basata yadahu, dan Rasulullah mengulurkan tangannya, ka'annahu yatanawalu syai'an, seakan-akan ia sedang menangkap sesuatu. Kayak lagi nangkap sesuatu, dijulurkan tangannya, padahal saat itu lagi sholat. Falamma faragha minas sholati, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholatnya, qulna, kami bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqulu fi sholati syai'an, kami tadi mendengar engkau membaca di dalam sholat sesuatu. Lam nasma'ka taquluhu qabla dzalik, yang kami belum pernah mendengar ucapan itu sebelumnya. Kayaknya itu ucapan belum pernah diajarin. Baca apa tadi ya Rasulullah? Baru tumben kami dengar. Wa ra'ayna basatta yadaka wa ra'aynaka, dan kami melihat engkau menjulurkan tangannya. Qala, Rasulullah menjawab, inna aduwallahi iblisa, sesungguhnya musuh Allah iblis, ja'a, telah datang, bisyihabin min narin, dengan membawa obor dari api, liyaja'alahu fi wajhi, agar iblis setan itu meletakkan obornya di hadapan wajahku. Fakultu, lalu aku membaca a'udzu billahi minka salasa marrat, yang tadi itu, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Ya, memang setannya dilihat sehingga dikhitab langsung. Tsumma qultu, kemudian aku baca lagi, al'anuka bila'natillah hitamah, aku melaknat engkau
dengan laknat Allah yang sempurna. Kalau setan ini dilihat pakai khitab al'anuka fastakhara, maka itu iblis setan mundur salah samaratin sebanyak 3 langkah. Tsumma aradtu akhdahu, kemudian aku ingin menangkapnya. Jadi kalau kita lihat ada orang nangkap setan, memang benar bisa ditangkap tuh setan. Aku pengen tangkap itu setan. Wallahi, demi Allah, laula da'watu akhina Sulaiman, jikalau bukan karena doa saudaraku Nabi Sulaiman, kata Rasulullah, la asbaha muthaqan, maka jadilah itu iblis terikat, yal'abu bihi wildanu ahlil Madinah, yang akan mempermainkannya anak-anak kota Madinah ini. Saya ingat aja doa Nabi Sulaiman, ya setan-setan atau iblis-iblis ya, jangan ditangkap atau dikerongkong dan ditahan. Kalau saya nggak memandang doanya Nabi Sulaiman tuh ya udah jadi mainan anak-anak kota Madinah tuh, udah juga mainannya iblis ya, itu jadi bisa dia ditangkap begitu kan, Rasulullah ditangkap. Berarti kalau gitu ada ya, memang benar kalau ada yang melihat atau mendengar, karena ada doanya. Bahkan Rasulullah SAW mengalami sendiri. Qultu, aku katakan, wayan bagi ayu adzina adzana sholah, kalau bertemu setan selayaknya ia mengumandangkan azan dengan azan sholat. Faqad rawayna fi sahihi Muslimin an Suhail bin Abi Shalihin annahu qala arsalani abi ila Bani Harithah, ayahku berarti Abu Soleh mengirimkanku ke kampung Bani Harithah. Wa ma'i gulamun lana, dan bersamaku terdapat pelayan laki-laki, au sahibun lana, atau sahabat kami. Jadi aku berangkat berdua, aku dengan pelayan, atau riwayat lain temannya si Suhail ini. Fanadahu munadin min haidin bismihi, lalu tiba-tiba ada yang memanggil-manggil dari arah kebun korma. Haid itu kebun korma. Bismihi, manggil nama pelayan saya, apa namanya, Muhammad gitu. Wa asyrafal ladzi ma'i 'alal haidi, lalu orang yang bersamaku memeriksa kebun kurma, arah suara tersebut. Falam yara syai'an, dan dia tidak mendapati siapapun. Di jalan dipanggil Muhammad, disamperin kagak ada. Jangan lagi Muhammad, jadi gunain ku setan. Fadzakartu dzalika li abi, lalu aku ceritakan kisah ini ke ayahku Abi Soleh. Faqala, lalu ayahku berkata, lau sya'artu, jikalau aku tahu, annaka talqa hadza, bahwa engkau akan menjumpai hal itu, la ursilka, niscaya aku tidak akan mengirim kamu. Kalau saya tahu di jalanan bakal kejadian digodain setan, ya saya bakal kirim kamu dah, kata ayahnya. Walakin, akan tetapi, idza sami'ta sautan, kalau kamu mendengar suara yang manggil seperti tadi, fanadi bis sholah, maka serukanlah azan sholat. Kalau ada yang iseng-isengin dipanggil sampai kagak ada yang manggil lagi sampai kagak ada, azan aja. Azan itu di pinggir jalan. Fa inni sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya aku mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna syaitana idza nudiya bis salati adbara, sesungguhnya setan apabila dikumandangkan azan sholat adbara, dia bakal lari. Jadi kalau ada yang manggil-manggil azan, man keburu ya kira-kira azan, man lari duluan lagi. Ya, azan itu pinggir jalan, Allah Akbar, kita sampai azan ini belum sholat, ada saya ketemu setan. Makanya orang kalau punya rumah baru kan suka diazani, ini biar diusir-usir itu. Sampai punya sesuatu diazani, sebab setan itu akan lari kalau mendengar kumandang azan, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين. ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق والسمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر البعشي والشيخ محمد بن أحمد مسموس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم. ونخص خصوصا إلى شيخنا المعلم محمد الشافعي حسن بن محمد صالح وشيخنا المعلم بنيامين بن محمد وشيخنا أحمد الشيخ بن عبد الحميد وأجدادنا الحج عبد الله بن حج عبد الكريم والحج طبراني بن حج عبد الكريم والحج عيسى بن حج عبد الكريم والحج معمود بن حج عبد الكريم وأبي جدنا الشيخ عبد الكريم بن عثمان بن سمع بن دبله بن إحسان بن منكود بن آدم والحج محمد بن راسخون ووالدنا الحج أحمد بن حج عبد الله والحج مريلي بن حج عبد الصمد والحج بيهقي بن حج سادلي والحج مسعود بن إسماعيل والحج نحربي بن عبد الله
أصولهم وفروعهم وحواشهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأحجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي